before. Kay kuan ba? Starter pack ba? Eh. Navy. Ano na humingan to? 1, 2. 1, 2. Dungan bat! Kita ka na videoan. Kita ka na. Ito. Baka man napitin kasi kanina. Hindi ka na ilang ko. Ikaw liwat. Kaya ako lahat nagpabani MS3. Tagay niya maskol. Ba't sino ka Amoy ba? nito. Naulat lang ako. Para makauwi na ta. Yawa. Saguti daw lang, Nick. Mausa. Musala katagay. Yaward. Sige na nga, Nick. Musala. Masunak. Ay, nabibidyo ngayon, Nick. Ay, gagi. Na-record. Like, beer ka mga. Dere. Ano yung mga sala? Waka. Sus! May apelido pa. Diyak na kautok. Meron kami, mama, 1K plus exempted yung mas call. Ganun kami sa kadlaw. Napabusog man ni? Napabusog na yun. Naihita ng talinga. Talinga. May permit na una na mulay ni. Ano pag ginawa ng ice bag? Ba't nala? Especially for you. Especially for you. Mainit ako. Pinanitin ka ba ni? Ay, boy, sige man. Nandito ka kasi. Yan na, boy. Saba ka na. Wait, ang puto. Ako dahil kita magkabadi. Natiklet ka pa ha? Ano ka natawa? Kuliton na kayo maya guys. Waray na iba. Tama matod kas. Huwag, hinihin mo lang nga tubig. Mas matindi pa na. Low-key dati ko. Ano man daw, low-key. Oh, may apelido. Tuman daw. Huwag, hinihin mo. Ano yung mga I don't, guys. I don't. Gadili mo na. I don't. Yan, batch. Pag sinig ko, stop. Pinanak shades. Bulbus na. Ayo, ba't siya pakita team kuan? Team Alluring Eyes. Ba't ipakita kung sino ka? Oo, balik. Uy, ang muskon! Paunay daw kami niya, Maskal. Sige. Challenge you. I challenge you. Parang bobo ba? Oo. Oy, Maskal, paunay kita pag-inom. Tama na. Ayun, eh, batch para pantay. Pantayan, ay. Tapod mo ako. Oo, tapod mo. Hala, ubus na. Wow! Sige na. Sige. Unahay. Sige. Believe. Tatawagin ko na, ma'am. Ma'am, sir. Tatawagan ko Ma'am Sir. Oo. Tatawagan namin Ma'am Sir. Go. Ay, ayaw ko kay Ma'am. Anay. Hindi timer, ha? Oo. Basta na lang Ubus. Yan ni palaksi, bis na mga ubus. Pag makita sa school, Anay, masalot anay, kita. anay. Masalot kita pag makita sa school. Sige, masalot. Dignidad niyo kakatayan. Oo, sige. Huwadon ko kayo. Sugot ka mo, adik kami ka ang school, masalot. Ayaw. Upaya ko, upaya. Uyo. Yaw, ginharap. Sige na. Anay. Sige. Kaya, maglaban mo. Adonis, ano team mayayakan? May Goods. Good, diba? Hinuti mo gusto salutan ni Amas Kulit Gadil. O sino mauna? Sasalutan naman. Aadinin. Kung hindi na't magdawgadinin. Aadi pala kami. Dadalagan. Oo, dadala ko lang. Miss Damon student. Miss Damon student. 1, 2, 3, go. Bachi pa. Wala ko rin na. Manggadil. Ay,
Ma'am! Eh, Ma'am! Mom. Ma'am! Mom, ano pa mom? what? Ano ti mo mayayakan? Nga ikaw nagdaog. Bisik. Sorry, kasi ma'am. Expected mo na ba ito? Or like, Ito nga, malit mo po. Okay, bait. May video at tumasal kami, batch. Okay, tama na. Alitang ma'am. Adi na, walking na tamam among ginulat. Matibay tamo mo. Ma'am, bilisan mo, ma'am! Ay, ito, batch kay ma'am. Aw, ma'am. Mom. Ma'am! Ma'am. Masyot ka nga ni. Kuna na Ali, ma'am. Matulog ka na dito. Napabusog na balik. Okay la itong batch, bunakan man. lalaban mo Basta di rin mahupit yung bag. Aw, ma'am, okay la ton, ma'am. Bunakan kasi, ma'am. Paano man ini? Pag uwi, ma'am. Initiative, ma'am. Armineta, Try ma'am. to find out, ma'am. Ikaw, ma'am. Wala na, ma'am, kasi sabi ni Armineta, ma'am. Magana ba daw siya? Ay, ma'am, ay, ma'am. Ay, ma'am. Try to, Permission to proceed. permission to proceed, ma'am.